إسران حموشتنا تقمت كلتشن عصرت شمونتنا متمرت زيناتات تقرأ ستريم ميديا انها بفلما أرأست زينام فيلد مارشال برهانو جلا نايك المخينات كلتشن عصر سلسنا متمرت زنبروك أساز مسلوب مدرتات كسمعو عيلوم بزرزر كقربيوم بتمساسالي جنرال باج عدبليون شعبيان حوحاتن زنقف الزربا تزاري بلو كندهسو سوينام سلطناتات كنقصلينا إلو قبره ጻድቃን قبره عادج تمالي أب وردا قرعالتا سلاماو سلف تخايدو كما زنبره تقليصم أب دوبات يمن السعود عرب زركبو تغارو بانديرا تግራይ تخيلوم كلاشن تعاطقم الناس عسو زر فيديو مزراربو خوينلوم بلومي نايزو من كال اوتن زيناتات حزنا غريبنا لنا نمكتتالكم لايك بمقبار كجمرو بغبرن تحتنا حاتيتنا نبتم قدام وزبلنا يوم زيناتات كنسقر فيلد مارشال برهانو جلا أب أوانا وكونتات ملكتو مسمرار حسراويتن بوليتيكانا بزغبرو مدره نايكد مخينات كلتشن عصر سلسر عمتو مرزنا ورق اساز مسلوم مدرتات اسميعوم أب زربو مس جنوسايد فتسيوم ليلكات زاربو زنبرك حيلي متعرق كحدتي كبل ركب الشعبيان حوحاتن قليصوم يهونا إثيوبيا وسط يتفتر يكيدت منفس يكيدت حيل نو ايه هاي ايه هايل اسكالتنقل درس ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝ ጆኖሳይድ ፈጸመብኝ ሲል ከነበረው ሻዕቢያ ጋር አሊያንስ ይፈጥራል ሉክ ይሄ ራሱ ክደት ነው የራሱ ክደት ነው ሌላ ክደት መልክ ነው ጆኖሳይድ ፈጸመብኝ ስትል ከርመ እንደገና ሻዕቢያ ወዳጃችን ነው አሊያንሳችን ነው ከኛ ጋር ይቁም አብረን እንሰራለን ኢትዮጵያን ከዳለን ኢትዮጵያን አብረን እናዳክማለን ይህ ኃይል እና በለ ንሕወሓት ዘልዓለ ብርሃኑ ጅላም ኢትዮጵያ እዚ ኃይል እዚ ተዘይተነቂሉ ሰላም አይትረክብን ኢሉም አንድ ካዲ ጉጅሌ ስራ ነው አርገን ነው መውሰድ ያለብን ያ ጉጅሌ ደግሞ ከጀመረ 50 አመቱ ነው ከጀመረ 50 አመቱ ነው ግብጾች ሻዕቢያን ቀጥረው ሻዕቢያ እሱን ቀጥሮ ኢትዮጵያን ወግቶ ባህር በርና ያሳጣንና አገር ያስገነጠለ ካዲ ነው ኑ እንታረቅ ብሎ የፖለቲካ ድርጅቶችን በእርቅ መድረክ ጋብዞ በሬ አርዶ ያረደ ካዲ ነው ሰሜን እዝ ላይ ደገመውም እሱ ነው አሁንም በየቀኑ ይክዳል بفلاي دما جنرال مغبي هيلا بكتما اخصوم زتزاربو بصوتو كمزلا كله بمغلاص ملسي هيبوللهم بقدم مغبي هيلا እጅ ብንሰጥ እኮ አይምሩንም ብሎ ሲናገር በሚዲያ ጓዶች ልኮልኝ ነበር እኛ እንደ ምግብ አይደለንም አንክድም ቃል አንሰብርም ምግብ ኃይለኮ ከፕሪቶሪያ በኋላ አዲስ አበባ መጥቶ ከኛ ጋር ተገናኝቶ በልቶ ጠጥቶ ውጭ ሀገር ልከነው ታክሞ መጥቷል እንደ ምግብ ቅም ምንይዝ ቢሆን ኖሮ እንደ ምግብ ካዲ ብንሆን ኖሮ እጃችን ገብቶ ነበር እንደ ምግብ ካዲ ብንሆን ኖሮ ስባት ነጋን ከጉርጋዳ አውጥተን ውጭ ሀገር እንልከውም ነበር ምክንያቱም እኛ መንግስት ነን የህዝብ ኃላፊነት አለብን የአገር ታሪክ መጠበቅ አለብን
ጠባሳ ነገር ለማብረሰብ ቁርሾ የሚተው ነገር መስራት የለብንም። እንታገሳለን። እንደ ሰሜን እዝ ተገርተን እንደ ሰሜን እዝ አሞዳታ መደረ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንሕወሓት ኣብ ክልተ ከፋፊሉ ኣቐሚጥዋም ያወራን ያለነው ስለ ህወሓት ነው፣ ስለ ትግራይ ህዝብ አይደለም። ህወሓትም በሙሉ አይደለም፣ ህወሓት ራሱ በሙሉ አይደለም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ጅምላ የሆኑና አገር የሚጎዳ ድምዳሜ ላይ ይደረሳል። ብተመሳሳሊ ዜና ድማ ጀነራል ባጫ ደበሌ ሻዕብያን ሕወሓትን ጽምዶ ዝብርክብ ፈጢሮም ሉዓላውነትና ይዳፈርሎ ክብል ተዛሪቦም ነዚ ምድረ ባጫ ደበሌ ብ2013 ዓመተ ምህረት ሓንቲ ሃገር ንኻሊእ ሃገር ዓዲማ ሉዓላውነት ጥሒሳ ኣብ ልዕሊ ህዝባ ኩናት ክትውልዕ ዝኣዘዘት ሉዓላውነት ምድፋር ዝጀመሮ ባዕሉ ባጫ ደበሌ እዩ ክብሉ ተቃዊሞም ኣለዉ። ተላእኽቲ ኮይኖም ሰላምና ክዘርጉ ንዝመፁ ኣይፋልኩምን ክንብሎም ይግባእ ኢሉ ገብረ ጻድቃን ገብረ ዓዴት ተላእኽቲ ኮይኖም ተሓዚሎም መፂኦም ሰላምና ክዘርጉ እንትፍትኑ ኣይፋል ኣይንስዕመዐኩምን ክንብሎም ይግባአና። ሕዚ እውን ሰራዊትና እንትስልጠን ተሎ ስልጠና ሓንሳዓን ናይ መወዳእታ ነይኮነን ጽባሕ እውን ክስልጥን እዩ። ቶም ዝተረፍዎ ዕማማቱ ክውድእ ድልው ዘሎ አንቱም ብፍላጥ ሕዝውን ክንሕንክር ኢና፣ ሕዝውን ጸገም ክንፈጥር ኢና፣ ሕዝውን ሽም ክነጥፍ ኢና ትብሉ ሰባት ግን ሕገሎ ብሕጊ ከም ትሕተቱ ፈሊጥኩም ካብ ሕዚ እንድሓር ኢድኩምን እግርኹምን ተኣረምኩም ይሕሽ ይብል نصلال سبيل محبرسب معراب تقرأ حويسو بأتحبابارنت شوعات مداركت تكالات زخري حمشة عمت قروط انت تاوكينات تقرأ ملكيتو اما اخل معقوبة مزابلت 7 كاري سنسرعات صلوتن مبرحت وافن تساليتم علما نادلاينت نايت زخر زقلت وكايد سرعة صلال سبيل محبرسب معراب تقرأ مسقنا زروم فتحن ممصع على مبلغ لنا زبص حق فعدات افلطو كوبو قبرنيات عدما تحتتو كون المقبار كمزي عنت قفعدات ابكالي بوتا كيد قمنا المقبار تاريخنا ذكرن معقبن زعلم يلوم بتدغاغام تغار مطفاز قبر زنبرن زولون فتنا حزون كم زي تقارصن ملقع زغيرت انت كايده كم زلو عالم كتفلطو دمصنا كنسمع يغبايلوم تزخرنا كله تግራይ مخانا اميننا حدنتنا طناخرنا نفتح كنقارسن كم زي عينت قفتات كيدغاغم كنسرحن بحوار قالنا اتو كبل غليصوم سماليا بوردا غرعلتا سلماو سلف تخايدو كم زنبره تغليصوم تسلفيا بوردا غرعلتا كتما صغريدا استخايدو خوينو اب مغدال نيرون بخبر استملسو حربنياتا تغالل تزكايدو خوينو نت سلف زعبو اب مريحنت توردا زنبرو امرارها نزتوسنو متحبابر تسلفي اسيروم كم زلو ارغاغيصنا اب دوبات يمن سعود عرب زركو تغارو بانديرا تግራይ تخيلوم كلاشن تعاطقم الناس عصو زر فيديو مزرارب خوينوم ازي يمناويان ማህበራዊ ሚዲያ ሰረደው ቪዲዮ ስጋት ከም ዝኾነዎምን ክወጽሎም ከም ዝደልዩን ይገልጹም ኢትዮጵያ ነዘላለም እስርት ጂኦግራፊ ኮይና ክትነብር ያይሉ ዝሐስብ ኢትዮጵያዊ እንታሊው ብደው ዝሞተ ይዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ከሰበ ምጽአት ዓለም ወደብ አልቦ ኮይና ክትጸንሕ ያዝብል ግብረ መልሲ በሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ግብጽ በድር አብዱል አጢ ተዋሂቦሎም እቲ ሚኒስትር በዘረቦ መምሕዳር ቀይሕ ባህሪ ናይ ተናብት ገምገም ዝርከባ ሃገራት ጉዳዩ ጂኦግራፊ ወድሰብ ክቅይሮ ዘይኽእል መለኮታዊ ፍርዲዩ ኢትዮጵያ ድማ ከሰበ ምጽአት ዓለም ወደብ አልቦ ኮይና ክትጸንሕያ ግብጽ ምስዑድ ዓረብ በመሆን ነዚ አገዳሲ መተሐላለፍ መስበር መምሕዳሩ ሆነ ጸጥቱ ምርግጎን ንምሕላው አውራ ሐላፍነት ክስከማየን በማል ኢትዮጵያ በቀይሕ ባህር ዝኾነ ግደ ከም ዘይህልዋዩ ተዛሪቡም እዚ ድማ ኣብዘሎ ፖለቲካዊ ሰላልፋ ቀርና አፍሪካ አሰላልፋ ኢሚሬትን ስዑድ ዓረብን ከምውን ብድሕሪተን ዘለዋ ናይ ተቐጠና ሃገራትን ብግልጽ ዘርእዩ ተባሂሉሎም
ኣብ መወዳእታ ኣብ ኬንያ ብሰንኪ ምህማም መሬት ቁፅሪ ዝሞት ሰባት ናብ 21 ክብል እንከሎ 30 ድማ ድሃዮም ጠፍዮም። ኣብ ዞባ ምዕራባዊ ሬፍት ቫሊ ኬንያ ብዘጋጠመ ምህማም መሬት ብውሕዱ 21 ሰባት ክሞቱ እንከሎ 30 ድማ ክሳብ ሕዚ ድሃዮም ኣይተፈለጠን። ካልኦት 30 ሰባት ድማ ከቢድ መጉዳእቲ በፂሕዎም ናብ ሆስፒታል ኦልድሬት ተወሲዶም ሕክምናዊ ረድኤት ተገይርሎም ኣሎም። በቲ ምህማም መሬት ልዕሊ 1000 ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ምምሕዳር እቲ ከባቢ ሓቢሩ። ኣዛዚ ፖሊስ ካውንቲ አልጊዮ ማርኮቴ ፒተር ሙሊንጆ ክሳብ ሕዚ 19 ሰባት ግን ከም ዝድሓኑ ገሊጹሎም። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ምክትታልኩም ኣመስግና። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።